बेहतरीन फ्यूचर था और है, लेकिन इन ऐसे वाकयात जो हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, ये एडवेंचर्स ने उसने इस मुल्क को 18वीं मीशत दुनिया में बनते जा रही थी, इसको 54th मीशत में ला के प्रोजेक्शन करवा दी है। ये इतनी बड़ा ये जुर्म है, कौमी जुर्म है, आने वाली जनरेशन का जुर्म है कि इसका अजाला हम सब मिलकर जितना जल्दी हो सके करें। सजा मिलेगी तो सबसे बेहतर तो ये काम सबसे पहले उधर चले ना, इसको रोकें, इसको सही रास्ते पे चलें। को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ना मुझे आपने जुराइम बनाए हैं। जी देखें, जो जिम्मेदार है आइडेंटिफाई जरूर होने चाहिए। एटलीस्ट ट्रूथ नेशनल ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, और वो कम से कम कौम को ये पता तो हो, तारीख तो पता होगा किसने क्या किया, ये क्यों हुआ, उसके नतायज क्या हैं, कौम क्यों भुगत रही है, आने वाली जनरेशन क्या कीमतें अदा करेगी। सवाल है सर, जो भी यहाँ पे आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनपी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, 3 घंटे 20 मिनट 3 घंटे 20 मिनट कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ थे। ये पूरी मीडिया, सोशल मीडिया में एक बहस छिड़ी हुई है कि 3 घंटे 20 मिनट अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ थे जब वो खुशाब के दौरे पर जाने वाले थे। उससे पहले 3 घंटे 20 मिनट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ थे। सुबह से ये बहस चल रही है, लेकिन ISPR की तरफ से इस वक्त तक इसकी कोई वजाहत नहीं आई। इन 3 घंटे 20 मिनट पर भी हम बात करते हैं। हम बात करेंगे कि कल चौधरी परवेज इलाही ने जो जलसा करवाया था गुजरात में, उसके हवाले से ऐसी घटिया हरकत की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी पंजाब हुकूमत के जो लोग, यानी पंजाब के जो अवाम है, वो सैलाब में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे हैं, उनको इमदाद की फराहमी नहीं हो रही, उन तक मतलब ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, सब बर्बाद हो चुका है, उनके घरों पे छत तक नहीं रही। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो हेलीकॉप्टर था, पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने कल लाहौर से उड़ान भरी, सीधा बनीगाला। वहां से जनाब इमरान खान को उठाया गया, सीधा लाहौर, लाहौर से फिर गुजरात। मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के जो हेलीकॉप्टर हैं, उनका जो फ्यूल है, ये क्या कोई ज़कात में मिले हुए हैं इनको? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या कोई कानून नहीं है? केपीके के हवाले से एक हेलीकॉप्टर केस नेब की खिदमत में एक अरसे से ज़ेर इल्तवा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन फिर रबाब के पास क्या हुआ रात, जब इमरान खान को रात को देर हो जाने की वजह से स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्पेशल रास्ता बना के, स्पेशल रोड बना के जब ले जाया जा रहा था, तो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को जिस तरह आग लग गई। ये गाड़ी कितने की थी? ये गाड़ी इस तरह क्यों ले जाई गई? इसमें कौन सवार थे? मना करो, बात करो, बात कर मोबाइल। पंजाब हुकूमत इस हद तक गिर सकती है कि उनको सैलाब ज़दगान का कोई एहसास नहीं है। बच्चे मर रहे हैं भूख से, बीमारी से, अमराज फैल रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का इशू क्रिएट हो रहा है, लोगों के पास छत नहीं रही, लोग सड़कों के किनारों पर पड़े हुए हैं, लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं, लोगों को अपनी बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस 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 कि वजीर आला पंजाब को खुशामद करने का टाइम ही नहीं, मतलब उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही। एक नहीं, दोनों हाथों से खुशामद चल रही है, और ऐसी खुशामद चल रही है कि दोनों बाप बेटा इंतहाई फर्मा बरदारी से इमरान खान के पीछे चल रहे होते हैं। यहां तक कि इमरान खान को वजीर आला की चेयर पर बिठा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि 3 घंटे 20 मिनट, मतलब मुख्तलिफ जो अफवाहें फैली हुई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े टाइकून ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बार इमरान खान से मिल लें, फैसला जो भी करना हो करें, लेकिन आप मिल लें। इसी मुलाकात के हवाले से जो साबिक हमारे जो वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक साहब थे,
وہ کئی مرتبہ مختلف چینل سے چیف آف آرمی اسٹاف کو ریکویسٹ کر چکے تھے کہ عمران خان سے مل لیں. پرویز الہی نے تو حد کر دی، اس کو ڈانٹ تک پڑی، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل چیف آف آرمی اسٹاف کے پیچھے پڑے رہے کہ آپ عمران خان سے مل لیں، جس نے اسلام آباد پولیس کو پریشان کر دیا تھا، راولپنڈی پولیس کو پریشان کر دیا تھا، کیونکہ خوشاب میں سیلاب زدگان سے ملنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے جانا تھا، سب تیاریاں مکمل تھیں. تو آخر یہ ماجرا کیا ہوا؟ اگر ملاقات ہوئی تو اس میں کیا ہوا؟ حتیٰ کہ میں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ابھی تک باضابطہ طور پر کچھ نہیں کہا گیا، کوئی چیز واضح نہیں ہے. تاہم مختلف جو مبصرین ہیں یا مختلف جو انتہائی اہم جو ذرائع ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 گھنٹے 20 منٹ میں 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان نے جتنے ترلے کرنے تھے اس نے کیے، جتنے جواز پیش کرنے تھے اس نے کیے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کی کوئی بات نہیں مانی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل جو آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے خلاف چارج شیٹ جاری کی، وہی پی ٹی آئی کے لیے کافی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اب میں کیا کہوں، لفظ بہت بھاری ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو صاحب بنا پھرتا ہے، سیلاب زدگان کو چھوڑ کے جلسوں پہ جلسے کرتا پھر رہا ہے، اس کو کسی کا احساس نہیں ہے. ان کی اپنی زوجہ بشرا بی بی گرفتاری کے ڈر سے پشاور سے دبئی خفیہ طریقے سے چلی گئیں، اور یہ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ جو بندہ تنہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کل وہ الٹی شلوار پہن کر جلسے میں پہنچ گئے تھے. اب اس کی مختلف تعویلیں دی جا رہی ہیں کہ جب وائٹ کلف کا یا کاٹن کا جو کپڑا جو پہنا جاتا ہے، اگر روشنی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الٹا ہے. او بھائی، لوگوں کی آنکھیں ہیں، اندھے نہیں ہیں. الٹی شلوار تھی. الٹی شلوار کے میں نے کسی کا ویلاگ سنا تھا، اس میں کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے کئی جو ہے وہ عملیات کے حوالے سے بھی اس کے کئی اثرات ہوتے ہیں. بہرحال میں ان چیزوں پہ نہیں پڑھتا کہ عملیات پہ ہوتے ہیں نہیں پڑھتے. میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جو شخص کھڑا ہو کر عوام سے خطاب میں یہ کہے کہ ہمارے ملک میں 12 موسم ہیں، مطلب دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی سائنس، کوئی ایسی چیز آج تک بتا دے کہ موسم 5 ہوتے ہیں. لیکن اس نے تو حد کر دی، 12 موسم کر دیے اس نے. باقی اس نے کیا کیا وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے، آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی. جب پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی. آج 22 کروڑ ہے. 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ، سوری 40 لاکھ. اپنی یہ ذرا سنیں، ہمارے دور میں ہم جب آئے تھے 1680 اوسط آمدنی تھی. ہمارے 3.5 سال کے بعد 26,000 ہمارے پھر سے میں بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ 95 اور 92 کے بیچ میں 7 سالوں میں شریف خاندان نے 6,000 ارب روپیہ قرضہ لیا، 6,000 کروڑ روپیہ قرضہ لیا، 6 ارب روپیہ قرضہ لیا. پھر سے سن لو، 7 سالوں میں 6 ارب روپے کا قرضہ لیا. امیجن کر رہا تھا، کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں. 30 سال پہلے جو میرا روحانی سفر شروع ہوا تھا، میں نے وہ لکھا ہوا، اس کتاب میں بیان کیا ہوا ہے. مجھے میرا کوئی ایمان نہیں. تمام نبیوں روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت روز قیامت
बाकी पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। अल्लाह में मैं जिस तरह मुसलमान होते हैं, जुमे की नमाज पढ़ ली तो कभी सुबह की नमाज, कोई रोजा रख लिया तो पाकिस्तान में नहीं तो नहीं रखा, मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में। उन्हें कहें, मैं उनको अल्लाह को हिदायत करता हूं कि उनको सच बोलने की तौफीक दे। जो मियाँ वाली की गर्मी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। नाजरीन, कल जो IMF ने PTI के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, उसके दिफा में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। इन्होंने किया, अभी वो आलम था 18.5 चले, इन्होंने 4 महीनों में 10 ट्रिलियन 9.7 ट्रिलियन और डेट कर लिया है। अब इनको समझ आ रही है ना वो डेट होता क्यों है ज्यादा। जब डिवैल्यूएशन होती है तो फॉरेन जो करेंसी के डेट होता है उसकी वो बढ़ जाता है। तो बगैर सोचे समझे हमें जो क्रिटिसाइज करते तो अल्लाह ताला ने वही सामने कर दिया इनके कि जनाबे वाला ये ऐसे भी होता है। डॉलर ने फिर से अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, 1 दिन 2 दिन नीचे आया, आज फिर चढ़ना शुरू हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो हमारा आम आदमी है उसके ऊपर और बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेस बढ़ाएंगे। जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उसके जो है रिपल इफेक्ट होता है, और ये वजह यह है कि इन्होंने IMF की हार्श कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट किया। हमने क्या करना था, हमने तो सितंबर में छुट्टी करा देनी थी IMF को। नाज़रीन, ये वही शौकत तरीन है जिसने इससे पहले जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी IMF के हवाले से, जरा वो भी सुन लें। एक स्टाफ एग्रीमेंट जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ है, और इसके तहत जो छठा रिव्यू है उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा, और वो तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए, और स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी है। नाज़रीन, इस सूरत हाल को अगर हम देखें तो इस वक्त हम जिस महंगाई, जिस मुआशी सूरत हाल और जिस माशी बदहाली और पाकिस्तान को जिस तरह जो है वो डिफॉल्ट करवाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को जिस तरह गिराने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की जिस तरह सलामती को खतरे में डालने की कोशिश की गई, क्योंकि हैरत की बात यह है कि जो मुल्क डिफॉल्ट कर जाए वो अपने जो है वो एटमी तनसीबात का दिफा कहाँ कर सकता है, वो दिफाई अखराजात कैसे पूरे कर सकता है, वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कैसे कर सकता है, वो अपने मुल्क के अवाम का पेट कैसे भर सकता है, वो अपने मुल्क के अवाम के तन को कपड़े से कैसे ढांप सकता है, उनको सरों पे छत कैसे दे सकता है, वो भी इस वक्त जब पूरा मुल्क डूबा हुआ है, तबाही फैली हुई है। IMF की चार्जशीट इनके मुंह पे तमाचा है, लेकिन फिर भी इनमें गैरत नहीं है, फिर भी इनमें शर्म व हया नहीं है। एक्सेप्ट नहीं करते कि हम जाते जाते हम मुकाला करके गए थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जाते जाते हम बर्बादी करके गए थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जाते जाते हमने क्या क्या किया। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में इतना विल होना चाहिए कि भाई हमने ये अपना मुकाला करके हम गए हैं, अब मुल्क को बचाना है तो बचा लो। तो बहरहाल जो 3 घंटे 20 मिनट वाला मामला है उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इमरान खान को सीधा कहा, इमरान खान ने जितनी भी दलीलें दी या इमरान खान ने जितने भी बयानिए वहाँ पे घड़ घड़ के सुनाए उन सबको मुस्तरद कर दिया और इमरान खान को कहा कि वो आइंदा इंतखाबात तक सब्र करे। इस वक्त जैसा कि पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त ये सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात को भी फ़िलहाल मुलतवी कर दिया है, यानी फ़िलहाल इमरान खान इंतखाबात भी नहीं लड़ सकते। तो नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक, नाजुक
اور سنگین ہے اور پی ٹی آئی کا منہ کالا ہو چکا ہے. اس کے باوجود کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہوں، تو بھائی میں بھٹو ہوں. میرا نام نواز بھٹو ہے. میں نے ساری زندگی اصولوں کی صحافت کی ہے. میں غریب ہوں، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے. میں نے سرکاری خرچ پہ اپنی اوپن ہارٹ سرجری کروائی ہے. خدا کی قسم اس وقت اگر میرے پاس نون لیگ کی کوئی خبر آ جائے جو جینین ہو، میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. میں نے کبھی نہیں لگایا. میں نے متحدہ کی ہٹ لسٹ پہ 5 سال ایسے نہیں گزارے. میں نے زندگی میں بہت کچھ دیا ہے، صحافت کو بہت کچھ دیا ہے. بدلے میں صرف مجھے یہ ملا ہے کہ سرکاری خرچ پہ میری اوپن ہارٹ سرجری کی گئی اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو بہرحال یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے عمران خان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ بیٹا اب تو جلسے کرتا رہے، اب تو گالیاں دیتا رہے، اب تو جانور کہتا رہے، اب تو میر جعفر کہتا رہے، میر صادق کہتا رہے، تو نیوٹرل کہتا رہے، تو گالیاں دے، گالم گلوچ کر، ٹرینڈز چلا، انڈیا سے چلا، لندن سے چلا، امریکہ سے چلا، اسرائیل سے چلا، جہاں سے کرنا ہے کر. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ قانون کی گرفت ایک دن آپ پہ ہونے والی ہے. اس کو وارننگ بھی دی گئی ہے. یہ ذرائع کا کہنا ہے. ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس کے مطابق عمران خان کے لیے حالات بہت نازک ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.